नाज़रीन आदाब खबरन हुंद बुलेटिन चार हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर मुल्कस मज वोत कोरोना वायरस कन बेमारन हंद बलनुक शरह 40.97% ताम पतमन 24 घंटन दौरान सपद 3,000 खुत ज्यादा बेमार शिफायाब। पाकिस्तान तरफ बे अक फिर जंगबंदी महादुच खिलाफ वर्जी 9 शहर तो कृष्णा घाटी सेक्टर मज बिला इश्तियाद फायरिंग तो शेलिंग। पाकिस्तान मज हवाई हादसे वारिहन नफरन हंद मार सपदन खदशे तो श्रीनगर जोम कौमी वत पे दुई ट्रैफिक युन गसन बहाल। वन खबर तफसील सान मुल्कस मज कोरोना वायरस कन लागदार बेमारन हुंद तदाद 1,18,470 ताम वोतमुत। सेहत महकमा तरफ जारी करना आमतो आदाद शुमार मुताबिक वनकस मुल्कस मज कोरोना वायरसिक 64,330 मामले सरगर्म ये जन 48,533 यथ बेमार बने मत मुल्कस मज वनुस ताम अमि वायरस सत 3,563 मरीज फोत सपदमत। ICMR मुताबिक आव मुल्कस मज पतमन 24 घंटन दौरान कोरोना वायरस के हवाले 1,03,514 नमूनन हुंद जांच करने इतकन वनुस ताम मुल्कस मज 27,19,434 नमूनन हुंद तशखीस करना आमुत। आ दौरान पतमन 24 घंटन दौरान 3,234 बेमार सेहतयाब सपदमत। इतकन मुल्कस मज कोरोना बेमारन हुंद सेहतयाब सपदनुक शरह 40.97% ताम वोतमुत। कोविड-19 किन जारी लॉकडाउन नजर तल थवित मुल्क कन दरमियान हिस्सन हंद पे वादी मज ईद हंद हवाले कह खास वसुदरस। ताहम इंतजामिया यह कत यकीनी बनाने खतर सठे संजीदगी हुंद मुजहर करान ज लोकन गशन जरूरी चीजन सान दयम अहम चीज फराहम करने के हवाले कुछ किस्म परेशानी वेतरावन पेन। अत सिलसिलस मज वोन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोलियन दूरदर्शन न्यूज सत कत करान। इस साल कोरोना के चलते डेफिनेटली हमारा जो सेलिब्रेशन का माहौल रहता है वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी साइड से प्रयास कर रही कि आपको एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स अवेलेबल रहे। फूड एंड सिविल सप्लाईज ने इस महीने का और आने वाले महीने का भी राशन सभी घरों तक पहुंचाया है। सब्जी मार्केट में अवेलेबल है, बाकी एसेंशियल चीज़ें भी अवेलेबल करवाई है। पावर और वाटर सप्लाई की सिचुएशन भी कंफर्टेबल है। आप सबको मेरी एक अपील है कि दोनों चीज़ों के साथ हमने देख करके ईद को सेलिब्रेट करना है। पहले तो है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मकसद जो है अपनी खुद की बहबूदी है, आपके भलाई के लिए लॉकडाउन है। कोरोना जो है हमें दिखाई नहीं देता है, ये इनविजिबल चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली ट्रैवलिंग से, ट्रांसपोर्ट से, घर के बाहर जाने से, आवाजाही से, खास करके भीड़ के एरियाज में जाने से उसके संक्रमण के, कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी सब आप भाई बहनों को अपील है कि आप बहुत ही ज़रूरी है तो ही बाहर निकले। जहाँ भीड़ है वैसी दुकानों पर मत जाए, भीड़ नहीं है वैसे ही एरियाज में जाए, और तुरंत जैसे आपने कोई खरीदारी करनी है वो कर ली तो घरों में वापस आ जाए। डिविजनल कमिश्नर का लोकन अपील जे तम गसन हट मुट गरव नबर नेरिन। खबर हुं सिलसिल जारी गोड़ी वक्फ। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबर में बेतुन खैर मकदम
ملک کن دیمن حصن ہند پہ جموں کشمیر مز کورونا وائرس نظر تل تھوت لاک ڈاؤن کس ژوٗرمِس مرحلس پہ عمل درآمد جاری تاہم مرکزی اہتمام ولس یتھ علاقس مز گرین تو آرینج زون قرار دن آمتن علاقن مز تمن سرگرمیاں ہند اجازت دن یمن ہند سرکار طرف اجازت دن آمت سری نگر ضلع کن سارے علاقن مز روز آز تہ لاک ڈاؤن کن سارے کاربار تہ تجارتی سرگرمی متاثر ات دوران روٗد ٹریفک تہ سڑکوں پہ غٲب تاہم آئی پتمن واریاہن دہن برعکس آز پرائیویٹ گاڑی ہنا زیادہ پہن لبنہ شوپین ضلع مز تہ لاک ڈاؤن کس یتھ مرحلس مز پورٕ پٲٹھۍ عمل سپدان ضلع کٮ۪ن تمام علاقن مز کاربار تہ تجارتی سرگرمی برابر معطل تہ غیر ضروری پٲٹھۍ پھیرنس تھورنس روڈ کرنہٕ خٲطرٕ تمام اقدام کرنہٕ آمٕتۍ تاہم لٲزمی خدمتن سۭتۍ وابستہٕ گاڑنٕے یوت پکنُک اجازت دِنہٕ یِوان ریڈ زون قرار دِنہٕ آمتٮ۪ن علاقن مز بندشی عٲید اتھ سلسلس مز فورسز اہلکار تہ تعینات کرنہٕ آمٕتۍ کپوور ضلع مز تہ لاک ڈاؤنک ژوٗرِم مرحلہ پورٕ پٲٹھۍ عملاونہٕ اتھ سلسلس مز ضلع کٮ۪ن ریڈ زون قرار دِنہٕ آمتٮ۪ن علاقن مز عٲید بندشی عملاونہٕ باپت فورسٕکۍ نفری تہ تعینات کرنہٕ آمٕژ تہٕ لاک ڈاؤنٕچ خلاف ورزی کرن والٮ۪ن خلاف کاروٲیی تہ عملہِ منٛز اننہٕ پوٗرٕ ضلعس مز ٹریفک تہ سڑکوں پٮ۪ٹھ غٲب تہٕ صرف ایمرجنسی تہٕ لٲزمی سروسن سۭتۍ وابستہٕ گاڑنٕے یوت پکنُک اجازت دِنہٕ گاندربل ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبالن کور ضلع کے ناگبل چوک تو مین مارکیٹ بیہامک دورہ ات دوران ہیوت تمو یمہ کتھ ہند جائزہ آیا یمن علاقن مز تمے سرگرمی جاری یمن اجازت دن آمت تمو وون ضلع مز روزان دکان صرف صبح 9 بجے پہ شام 5 بجن تام یل ضلع ترقیاتی کمشنرن دت احتیاطی تدبیر پاناونس پہ زور اننت ناگ ضلع مز کووڈ-19 شرح مزید نفر بلیمت یم آز آکور مٹنس مز قائم قرنطینہ مرکز پہ ضلع انتظامیہ طرف رخصت کرنے آئی یمن مز زنان تو شر تہ شامل یم پنن گرن کن روانہ کرنے وز اننت ناگ ضلع ترقیاتی کمشنر بشیر احمد ڈار تو صحت محکمہ کی افسر تہ موجود ات موقع پہ بہت ضلع ترقیاتی کمشنرن یتھ کتھ پہ اطمینان ضلع مز کورونا مریضن ہندس صحت یاب سپدنس مز ہرر سپدان ات دوران آئی سکمز میڈیکل کالج بیمنی پہ آز 10 مزید کورونا بیمار بلنے پتہ رخصت کرنے یمو مز 5 ہند تعلق ورمل ضلع ستھ سند تعلق بنڈپور کپور کولگام تو اننت ناگ ضلع ستھ یل زن سند تعلق دل ست ونہ یم نفر آئی 2 ہفتہ کھت زیادہ وقتس تام ہسپتالس مز داخل روزنہ پتہ رخصت کرنے کووڈ-19 نظر تل تھوت عید لاک ڈاؤن کن ملک کے مختلف حصن مز درماند جموں کشمیر سے تعلق تھون ول 5-6 ساس کھت زیادہ نفر ونس تام جموں کشمیر انتظامیہ وطن واپس انمت یم نفر آئی 14 خصوصی ریل گاڑین 3 ہوئی جہازن تو بسن مز واپس ان ات دوران آئی کووڈ-19 روٹ کرنے کی غرض وضع کرنے آمتن رہنما خطوطن پہ پورے پٲٹھۍ عمل کرنے ملک کن دمن حصن ست آئی جموں کشمیر مز جمعۃ الوداع تقریب سادگی سان مناونہ امہ دہ یودوے زن پورے عالمی اسلامس مز تمام مسجدن خانقاہن زیارت گاہن تو بکہ جاتن مز بڑین بڑین اجتماعن ہند ساز کرنے تو مسلمان مذہبی جوش خروش سان جمعہ نماز مز شرکت کرت عالمی انسانیت باپت اللہ تعالی دعا منگان تاہم سپد کورونا وائرس کن یہس ملک کن دمن حصن ہند پہ جموں کشمیر مز تہ جمعۃ الوداع کس سلسلس مز کن بجہ تقریبی یا اجتماع کان سنز دوس وادی مز کر لوکو عالمن ہز رائے تو انتظامیہ طرف کورونا وائرسس روٹ کرنے باپت جاری کرنا آمتن ہدایتن پہ عمل کران گرنی مز جمعہ نماز ادا ات دوران کور لوکو بارگاہ الہی مز کل نمرت پنہ تو عالمی انسانیت باپت دعا لوکو موگ امہ ووکھ بیماری نش نجات پانے باپت اللہ تعالی دعا پاکستانی فوجن کنٹرول لٲنہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ جنگ بندی معاہدٕچ خلاف ورزی کٔرمٕژ پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی مطٲبق کٔر پاکستانی فوجن پونٛژھ تہٕ راجوری ضلعن منٛز اپارِ پٮ۪ٹھٕ بھارتی علاقن پٮ۪ٹھ بلا جواز فائرنگ تہٕ شیلنگ خبر رساں ایجنسی چھُ بچاو ترجمہ سٕتۍ حوالہٕ لیوکھمُت زِ پاکستانی فوجن کوٚر صبحس 7 بجے کنٹرول لٲنہِ پٮ۪ٹھ راجوری ضلع کِس نوشہرہ سیکٹرس منٛز بھارتی علاقن پٮ۪ٹھ لۄکٹیو ہتھیارو سۭتۍ فائرنگ ہُنٛد سلسلہٕ شروع یُس ٲخری اطلاع واتنس تام جٲری اوس اپارِ پٮ۪ٹھ آیہِ صبح 3:30 بجے پونٛژھ ضلع کِس کرشنا گھاٹی سیکٹرس منٛز بھارتی علاقس پٮ۪ٹھ موٹار تو لۄکٹیو ہتھیارو سۭتۍ گولہٕ بٲری کرنہٕ تاہم چھُنہٕ ٲخری اطلاع میلنس تام امہِ فائرنگہِ سۭتۍ کُنہِ جٲنی یا مٲلی نۄقصانُک کانٛہہ اطلاع پلوامہ ضلع مز حزب المجاہدین تو انصار غزوۃ الہندٕکۍ 2 سرگرم اپر گراؤنڈ ورکر گرفتار کرنے آمت پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی مطابق ترالک سیار احمد شاہ تو وونج پورک تنظیم عرف تنویر احمد شیخ ترال تو وونج پور پہ گرفتار کرنے آمت تمن مطلب ونہ تم ملٹنٹن مدد کرنے علاوہ اہم معلومات فراہم کران پارلیمنٹ ممبر محمد اقبال لون تو حسنین مسعودین وسطی شمالی تو جنوبی ہندین ضلع ترقیاتی کمشنرن تاکید کورمت لۄکٕٹ عید نظر تل تھوت گژھن لکن پریت سوتھرس پہ راحت رسانی تو باقی سہولت آیتن تھونہ
پارٹی ہز زنانہ لیڈر سکینہ اتو، صوبائی سیکرٹری شوکت احمد میر، یوتھ لیڈر احسان پردیسی تو مدثر شاہ میری تہ لکن اپیل کرمز تم گھن علماء کرامن ہندین ہدایتن پہ عمل کرت سادگی سان عید مناون۔ اس دوران پارٹی ہند سینئر لیڈر تو سابق اسمبلی سپیکر مبارک گلن کنہ مزار نو قلعہ مکان تباہ گھنس تو قیمتی زو ضائع گھنس پہ تشویش باوان اثر زدن ہز باضابط کاری ہز انتظامیہ اپیل کرمز۔ پارٹی ہند ضلع سیکرٹری پیر آفاق احمد، صوبائی صدر محمد سعید آخون تو جمعیت ہمدانین تہ اثر زدن ہز باضابط کاری ہز اپیل کرمز۔ سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینزن منو آز یعنی 27 مئی جموں کشمیر میں یوم مطالبہ رنگ۔ ات دوران تھو تمو سماجی دوری خاص خیال۔ یونین لیڈر ایم وائی تارگئی وون یہ دہ منانے مقصد مرکزی سرکار طرف کامگار طبقہ حقوق غصب کرنے خلاف آواز تلن۔ یونین ہندو لیڈرو وون تم تھون مرکزی سرکار چن غریب تو مزور مخالف پالسین خلاف پن لڑائی جاری۔ جے ڈی یو جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن لیفٹنٹ گورنر جی سی مرموس اپیل کرمز جے کے سیمنٹس کن ملازمن ہند واریاہ کال پہ پڑا تنخواہ گھس واگزار کرنے یون۔ تمو پنس اکس بیانس مز وونمت سرکار پز دہ پہ اجرتس پہ کام کرنے والن مزورن تو سماج کن دیمن کمزور طبقن راحت واتن خاطر سٹھی سنجیدگی ہند مظاہر کرن تکیاز لاک ڈاؤن کن لکن آنت روس مشکل وتراون پیوان۔ کووڈ-19 سی پید سپدمت صورتحال مقابلہ کرنے خاطر یہ سرکار تو انتظامیہ پریت سوتھرس پہ متحرک تتہ ات سلسلس مز غیر سرکاری تنظیم تہ اہم رول ادا کران۔ آیا سن حاجت مندن تام ضروری چیز واتناون یا کورونا وائرس مریضن سہولت آیتن تھونی یا تہذ خدمت کرنک معاملہ۔ وادی مز مختلف رضاکار تنظیم تو نفر ات عملہ مز بڑھت بولت حصہ نوان۔ یموے مز وادی سی تعلق تھون وول عمر اقبال دھر تہ اخ یم کورونا مریضن ہز نگہداشت تہذ خدمت کرنے خاطر پن پام آیتن تھومت۔ پیش ات سلسلس مز دوردرشن سری نگر کی رپورٹ۔ کووڈ-19 جو کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک بڑے خوف کا موجب بنا ہے، کیونکہ اس وبائی بیماری کی مکمل روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنا اور اس وقت پوری دنیا اس وبا سے دور رہنے کی کوشش میں ہے۔ کشمیر کی بات کریں تو جہاں انتظامیہ، متعلقہ محکمے یا رضاکار انجمنیں میدان عمل میں ہیں، وہیں ایسے بھی کچھ خدا پرست بندے ہیں جو رضاکارانہ طور کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کی مدد کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انسان دوست اور ہمدرد شخصیت ہیں عمر اقبال دھر، جو کہ پیشے سے صحت شعبے سے وابستہ ہیں۔ عمر اقبال وادی کے وہ سپوت ہیں جو بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کو اپنا مقصد حیات سمجھتے آئے ہیں۔ موجودہ وبائی صورتحال میں عمر کووڈ-19 پازیٹیو افراد کی نجی طور دیکھ بھال کر رہے ہیں، چاہے وہ مخدوش مریضوں کے سیمپلز اکٹھا کرنا ہو یا ان کی جانچ۔ 24 کو نیشنل لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو ہم نے اسی وقت ڈائریکشنز اپنے ایسوسیشن نے نکالی کہ چند کلینکس کھلی رہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آن ہیمیٹیرین گراؤنڈ پہ یہ کھلی رہیں۔ کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری تھی، جو ہماری انسانی فرض بنتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے پاس پہنچنا، ہر کسی کو دیکھنا کہ بھائی یہ مشکل میں مت ہے۔ زیادہ مدد تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہمیں بحث انسانیت کی طریقے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ہم نے کی ہے انشاءاللہ۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے کووڈ-19 کا مقابلہ کیا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں عمر اقبال سرکاری ہسپتالوں پر بڑھتے دباؤ کے پیش نظر رضاکارانہ طور کووڈ-19 کے ان مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں جن سے ان کے اپنے افراد خانہ بھی دوری بنائے رکھے ہیں۔ ہمارا بھائی جو عمر اقبال دھر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کھڑا رہا ہے، حالانکہ ہم اس کو گھر میں بولتے ہیں ایسا مت کرو کیونکہ تھوڑا بہت ابھی بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہے، لیکن وہ بول رہا ہے نہیں، مجھے خصوصاً ان پیشنٹوں کے ساتھ ابھی سینہ بہ سینہ چلنا ہے۔ عمر کے اس نیک جذبے کی جہاں عوامی حلقوں میں زبردست پذیرائی ہو رہی ہے، وہیں عمر اقبال کے افراد خانہ بھی اس طرح کے خلوص کے آگے لاجواب ہیں۔ مجھے اپنے پاپا پہ گرو ہے کہ اس کووڈ-19 کے چلتے ہوئے اس نے ہماری پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ پریشانی کے اس عالم میں قوم کو عمر اقبال جیسے بہادر، انسان دوست اور مخلص ہمدرد کی سخت ضرورت ہے۔ شپین ضلع مز فقی ہندس جن ناجائز کاشت خلاف مہم جاری تھوان کر زانپور کس ایس ڈی پی او سندس قیادتس مز پولیس، ایکسائز تو مال محکمہ کے اہلکارو وچے، آونیور، کرال چک تو درپور
वपदावन आमद फुकी हुंद बार मकदार तबाह इलाके लोको अमि कार्रवाई हंद तारीफ करान ब्रोह कुन तस कार्रवाई जारी थवन अपील कर्म पाकिस्तान मज अकिस हवाई हादस मज नफर मार सपदन खदशे PTI खबर एजेंसी मुताबिक यह जहाज लाहौर पे कराची गसान तो अत आव तमे विज हादस पेश ये सह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्टस पे लैंड करन वोल अत जहाजस मज नमनमत मुसाफिर तो अमलक 8 अहलकार तफसीलों मुताबिक आव अत जहाजस मलेर जाय जिन्ना गार्डन इलाकस मज मॉडल कॉलोनी नखल लैंडिंग ब्रोह कह मिनट हादस पेश ये हादस जाय वारिया मकान तो लॉक्च गाड़ तबाह सब्ज श्रीनगर जोम कौमी वत पर तकरीबन 2 दोहन तम गाड़ियों हूं युन गसन बंद पत आव आज दरमंद गाड़ियन पन्न मंजिलन कुन गसन इजाजत दिन अत दौरान म्यूल सैनिस नुमाइंद के मुताबिक तकरीबन 2,000 दरमंद गाड़ियन वाजी कुन युन इजाजत दिन यमन मज जरूरी चीजों से भरित गाड़ी तेल टैंकर तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सन में दरमंद वाजी सहित तोलुक थवन वे तालिब इल्म तो मजूर वापस आने वाले SRTC बस शामिल अत दौरान सान नुमाइंदन IGP ट्रैफिक सद हवाले वोनमुत मौसम साजगार तो सड़क हज हालत ठीक रोजन की सूरत मज पगह सिर्फ जरूरी चीजों से भरित गाड़ियों योत जम पे श्रीनगर युन इजाजत तो वन मौसम मुतलक जानकारी मौसमियात महकम की पेशन गोई मुताबिक वादी मज पगह शाम तम कुन जाय रूद फिर पेनुक इम्कान श्रीनगर आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत आव 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने जमे आव आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत आव 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने हुपर आव मुजफ्फराबाद मज आज ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने गिलगित मज आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आमुत खबर बुलेटिन दी इजाजत खुदा हाफिज।